svima dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera koji se zove Kisara. Ona je devojka iz Drevnog Egipta i ona ima belu kosu, plave oči i bijeli ten. I također u sebi ima energiju i dušu belog zmaja. Odnosno Blue Eyes White Dragon. Kisara je zapravo Blue Eyes. Međutim, Kisara kroz cijel svoj život ima lošu sreću, tako da kažemo, jer pošto je tako bijela, konstantno su je zarobljavali i pokušavali da je prodaju kao nekog roba. Pa tako je u jednom trenutku čak Seto, kad je bio mali, znači prist Seto, ne Seto Kaiba, je uspio da je spasi iz tog nekog ropstva. Međutim, njemu su tada zapalili cijelo selo, ubili majku i sve to. I da bi mu se zahvalila, Kisara je prizvala belog zmaja iz sebe i uništila sve ljude koji su zapalili selo i tako dalje. Međutim, kasnije kada je Seto postao prist Seto i bitna glava u Egiptu, on je pronašao Kisaru opet u tako nekakvoj nezgodnoj situaciji gdje su nju kamenovali. On je tu nju spasio i kasnije kroz epizode ona njemu uzvraća opet zahvalnicom, ali tako što je žrtvovala sebe za njega. Jer je Aknadin, njegov otac, pod dejstvom zle sile napao Seta i umalo ga ubio, ali sa zadnjim znakom snage ona je prizvala opet plavokog zmaja i uništila Aknadina i rekla Setu da će ona doživotno njega da brani. Pa zato današnji Seto Kaiba ima tu želju da posjeduje sve Blue Eyes-e u svom špilu i da niko nikad ne iskoristi Blue Eyes-a protiv njega. Što se tiče duela, Kisara nema nijedan duel, naravno ona nije duelista, niti je imala neki špil, niti neke monstere, ali ja sam odlučio da joj napravim špil, jer realno u speed duelu imamo Blue Eyes-a i imamo neku foru kako bi igrali taj špil. A i Kisara je napravljena u glavnoj igri kao Maiden with Eyes of Blue i takve neke slične varijante, pa sam ja nešto od toga pokupio i ubacio u njene skillove. Ajde vidimo šta sam ja to napravio. Pa da krenemo sa njenim skillovima. Ja ovdje imam 3 skilla za nju. Pa da kažemo ovako, Kisara at the start of the duel, flip this card over. Maiden with Soul of White. Kisara skill. If you control only one spellcaster monster on your side of the field and no other cards on your field, you can apply the following skill. When a card or effect is activated that targets a spellcaster monster you control, or when a spellcaster monster is targeted for an attack, you can special summon one Blue Eyes White Dragon from your hand, deck or graveyard and change the battle position of that spellcaster monster. Maiden with Soul of White je neka varijanta neke od ove dve karte, Maiden of White ili Maiden with Eyes of Blue. Mislim da je više ova varijanta. When this card is targeted for an attack, you can negate an attack, and if you do, change the battle position of this and then special summon one Blue Eyes White Dragon. Tako da, ovo je naša Kisara u main gameu, ali nažalost nemamo nešto tako u speed duelu, ali neka ga tu kao podsjetnik da je to Kisara. Tako da, to je znači karte, to su karte koje su učinile da ovaj skill ja napravim. Da. Ajmo dalje, sljedeći skill, Kisara, flip this card over when you activate this skill. Pa kaže, Eyes of Blue. Stavio sam ovaj background kao od Drevnog Egipta. Zanimljivo. I idemo ovako. Kisara skill. Once per duel, during your main phase, you can discard one card and send one effect monster you control to the graveyard. Special summon one Blue Eyes monster from your hand. Tako da pozivamo jednog Blue Eyesa lagano, jer dosta puta se desi da Blue Eyes bude samo jedna cigletina u ruci
i ništa ne možemo s njim i onda ajde kao nekako specifično da ga pozovemo i onda sam našao ovaj način. Tako da to je drugi skill naše kisarice. I imamo treći skill koji je kombinacija sa setom, odnosno priest setom, znači kisara i seto. Imamo flip this card over when you activate this skill. Hopa! True light! I opet sam im stavio background, samo sada pozlačeni, ovaj kao žučkasti, da budu ono top tier. Kisara i priest seto skill. Once per duel during your turn, if Blue Eyes White Dragon you control is destroyed and sent to the graveyard, you can special summon it from your graveyard at the end phase of your turn. Apply the following skill. Your opponent cannot target a Blue Eyes White Dragon in your monster zone with monster card effects. Ova karta zapravo, samo trenutak, treba da mi predstavlja, čekaj, gdje mi je True Light? Evo ga, treba da predstavlja ovu kartu, True Light, jer imamo ovaj prvi deo skilla gdje ne može se targetuje sa efektima i ovaj jedan deo gdje možemo da special summonamo Blue Eyesa. Tako da, čekaj još jednom da uporedimo otprilike, znači to je neka forica koju sam ja želeo s ovim skillom. Idemo dalje, znači to je taj skill. E sad, da vidimo špil šta tu imamo. Imamo naravno 3 Blue Eyesa. Ja sam njoj dao sva 3 ova legendarna Prismatic Secret Rare Blue Eyesa iz najnovijeg ovog boksa SBC2. Znači sva 3 svetluceva, jer to je ona, to je kisara naša. Znači morao sam ova 3 da joj dam. Ona druga 3 Secret Rare što smo dobili iz prethodnog boksa su zapravo kod Kaibe u špilu, a ova 3 su kod nje ovdje, baš lepo izgledaju, naravno. Idemo dalje, znači imamo jednog Goddess with the Third Eye, da bude tu kao fusion support. Imamo jednog Lord of Dia, Aerion Spellcaster, a i lepo ide uz Blue Eyes špil. Imamo Mystical Alpha jednog, znači tražio sam neke spellcastere zbog onog prvog skilla Maiden with a Soul of White, da bude tako neki. I onako solidan defense ima, tako da nice. A ima i ona karta Mystical Elf sa Blue Eyesom, ne znam kako se tačno zove, tako da imala mi je neka kombinacija tu onako. Imamo Witch of the Black Forest, jedan monster koji će da nam srčuje, na primjer, Goddess with the Third Eye ili Lord of Dia, i opet je neki spellcaster pa mogu da koristim. Imamo Crystal Seer, opet spellcaster neki, evo ova 2 spellcastera, Maiden of Makabe i kako god Master of Barriers. Eto malo jači biteri da bi eto nešto mogla da radi, jer ovi do sada su svi slabi, dobro osim Blue Eyesa. Tako da ova 2 su, da kažemo da je povadi malo. Imamo White Magician Pikeru, nice. Imamo eto White u imenu pa je bilo zanimljivo da ju ubacim, opet znači spellcasteri. Jedino što nisu spellcasteri su znači plavci i ova Goddess, sve ostalo su spellcasteri i veoma se dobro upakovalo sve, realno. Što se tiče nekih dodatnih monstera, ja sam njoj samo ostavio još jednu Goddess i to je to. A što se tiče spellova, imamo Flute of Summoning Dragon, jer nešto mi se nije uklapalo u špil, ipak imam samo jednog Lord of Dia u špilu, tako da nisam htio to da joj dajem, ali zato sam joj dao Burst Stream of Destruction. Ipak je ona plavac, realno da ima ovu kartu. Da, ovo je Speed Duel varijanta, vidite ovdje, nema onaj ovdje natpis jer je ovo stara baš kartica. Imamo The Melody of Awakening Dragon, da bi malo srčovali te Blue Eyese. Dragon Revival Rhapsody,
isto top stvar, zato što nam trebaju spellcasteri, pun je špijel njih i možemo da pozovemo do 2 zmaja. Trade in, malo neki draw power, da bacimo nekog plavca. Kad već imamo spellcasterku ovu, kako se beše zove, Crystal Seer, gurnuo sam joj i ovu kartu, da to bude uz nju, Fusion Sage i Poly. Realno, možda ova karta bi išla u neki drugi špil bolje, da se češće koristi polarizacija, ali eto, trenutno sam joj ostavio i tu kartu, tako da možda se ovo ubaci možda Goddess of Third Eye ili Flute of Summoning Dragon, vidjet ćemo šta i kako. Poly još jedan, ili makar 2 polimerizacije mogu da jedan, vidjet ćemo i od njih još samo bulku. Flash of Forbidden Spell, ovo sam dao zato što u jednom trenutku nisam imao Burst Stream of Destruction, a htio sam da joj dam nešto što liči na to i onda mi je ovo bila top karta za to. Tako da ovo mogu sad realno i da izbacim iz deka jer sam joj našao zamenu, to jest originalnu kartu koju sam htio da ubacim. Tako da, ali neka je još uvijek tu jer je opet to plavac špil i plavac špil mora da bude jak. Imamo Swords of Revealing Light, imamo Twister 1 za uništenje damo spell i trap, imamo Champions of Vigilance, kad je već boss level 8, normal monsterova karta može da ide tamo, Hallowed Life Barrier, ovo sam ubacio tu umjesto Vaboku samo zbog ove karte, Birthright, jer možemo da bacimo jednog Blue Eyesa na groblje i onda preko Birthrighta da ga pozovemo. Ili ne samo tako, možemo da ga pozovemo i preko ove karte. Tako da treba nam nešto za bacanje na groblje, tako da to je ta kombinacija i naravno u ovom nekom slivu Blue Eyes Alchemated Dragon, doduše common verzija jer je ultra rare kod Kaibe u špilu. Zapravo evo ga ovdje trenutno, izvukao sam ga da bude tu da pruži podršku Kisari. Ali kad smo kod podrške kod Kisare imamo i Seta i Mokubu i čak i Kaibemena tu da joj daju podršku. Sad je i ona tu kao i Priest Seto, tako da su svi tu na metu, Blue Eyes metu, tako da ludilo. Hvala vam na gledanju, na lajkovanju, subscribe-ovanju i vidimo se u sljedećoj nekoj epizodi Speedwell špilova ili nekih mojih drugih videa. Ajde, ćao. White Lightning!